यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वासुदेव
પછી પુંશ્ચાળી પતિએ કા નદી બહે બેનિયાડે ઘર પચીસ પદાર્થ રે વિચિત્ર નાદ હંસારા પદાર્થ છઈ અપારા
चक्र तीक्ष्ण क्षुरधारा वज्र कठिन जेहु काल स्वतन्त्रे कराई भ्रमण जगत करे करसाण
नारद साप कर्मवाणी शुणी संसार तर प्राणी बोलो ई दास जगन्नाथ संसार हिते भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः।